Hello everyone. Aji ami isola kota temptation to ki ase itula kole mon ase. Ami khan bishi manu temptation kule da ami khan bishi bui khai jai. Bishi manu temptation kule da ami khan bishi restless ho jai. Ole aji ami do temptation to ki ase bujai de ole mon ase. Temptation do ami khan ke khali girai de ole karne nohoi ole ami la bitor laga weakness reveal kola it be dikhi pai de ami khan temptation to aya ase kule do ami la jiban de blessing damor ekta aya itu jani pai bishi manu to temptation aya ase kola de bui khai jai holibe ami khan bible de sai se kule do James te kuise temptation aya namde apni bui na koribi kuise apni ulta rejoice koribi kuna James chapter 1 de ami khan dikhi pai edu kane aji ami khan edu temptation na olop khota kole mon ase temptation do duita temptation thake outward temptation ekta thake aru inward temptation ekta thake Outward temptation da amikan James chapter 1 verse 14 to 15 pra dikhi pai tade koise amikan ekta desire pai utu desire pra amikan bishi tade desire focus kuina ulta rasta de dia tamde untiming de cholai lela etu ekta pap olai jai kuse to temptation ekla to amian etu pap noi de enaita तो अपनी टेम्पटेशन आया से मतलब तो अपनी कमजोर आसे न होय दे टेम्पटेशन आया से मतलब तो अपनी पाप ती गिरिसे न होय दे बोले टेम्पटेशन तो अमिखान पाप न होय दे बोले टेम्पटेशन न अमियान यील कुना अमियान टेम्पटेशन दे बिशी मून फोकस कुना अमियान इतु दे कुरिया कारणे अमियान इतु पाप ती गिरिसे दे तो अमियान ekta inward temptation or outward temptation dikhibo pare inward temptation to koanishna James chapter 1 verse 14 15 e dikhi pase nijor laga bitor pra aya laga temptation ase nijor laga gaw mangso la desire pra aya la ekta temptation ase aru outward temptation to ki ase bahar pra aya la temptation itu to atma biar pra tia la temptation American James chapter 1 de dikhibo pare itu American physical nature pa temptation ahala itu ita dikhibo le pare itu inward temptation koi ole outward temptation to American Matthew chapter 4 verse 1 to 11 de dikhi pai Jesus Christ ta 40 days fasting la lomde bahar pra atma da aikina ta ke temptation diule koshish kurise aru the temptation dia sumai de Jesus ke pap te girai dole kurise तो जीसु ख्रिस्ट भी ताई टेम्पटेशन फेस कुछ that means ताई टेम्पटेशन फेस करो ताई पाप कोया नहीं कुछ इतु पर हमें बुझो पड़े कि टेम्पटेशन आया तो अपनी पाप नहीं दे होले भी अपनी टेम्पटेशन दे दिया पर है अपनी पाप हो जाते इन्हें क्या हंसते इतु वाले हमें लाइफ ते टेम्पटेशन आया तो हमें ला कमजोर एक तो रिवील कोले करने एक तो हमें ला पर्पस तो बंगाई दियोले करने इतु टेम्पटेशन था कैसे तो আজি আপনি কিনিকা ইটো টেম্পটেশন কিনিকা ফোকাস করে ইটো বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে আপনি টেম্পটেশন তো আপনি বুই খাইনা রখিছি বলে তো আপনি তো টেম্পটেশন তো আপনি কে খাই দিব আর আপনি পাপ কে গিরি যাব বলে আপনি তো টেম্পটেশন তো আইয়ে আছে বিনা আপনি ইটো টেম্পটেশন তো ও মই জিতি লব আর মই তো ইটো জিতি না মই ইসলা ব্লেসিং বলা উপরে আইয়ে আছে ইটো কারণে আমি তো ইটো খাই না আমি তো ইটো জিতি না যাও না আপনি ইটো পাপ না বুকিনা থাকলে আপনি তো টেম্পটেশন জিতি হলে পারবো দে ইটো কারণে আমি ইটো শর্ট পা আপনি আগে এনকারেজ করলে মন আছে টেম্পটেশন তো पाप न होय ओले टेम्पटेशन दे बिशी दि दिया पा अपने पाप दे गिरे जाए इना तास दे अमिखान टेम्पटेशन को दे इतो किनिका जितिबो आमी प्रैक्टिकल स्टेप्स कुंबा कोइदोले मनसे नंबर 1 प्रैक्टिकल स्टेप्स किनिका टेम्पटेशन जितिबो कले तो फर्स्ट तो अपने होदाय प्रार्थना को लगे और ईश्वर ला खता होदाय दिन मेडिटेट करो लगे इतो अमिखान जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 ते आमी देखि पाइ दे ईश्वर ला खता होदाय मेडिटेट करा साम 1 वर्स 1 to 3 दे भी देखि पाइ इतो एकता मेथड আছে दुईटा वाला मेथड तो के আছে तो होदाय दिन अपने लगा मून एंड इंटेंशन चेक करा
अपना heart la intention check koi jin mane bible le jeremiah chapter 17 verse 90 kuse amela heart to bishi amage jukai de kuse amela mon to jukai de kuse prithvi ri thagya manando koi follow your heart koi hole bible de kose check your heart kase to apna heart check ro lage jin mane amela heart to check nukle amela heart la intention check nukle ami khan tade pap de girole asani ho jai etu ekta step ase tinta step to kese apni কোনটো এনवायरमेंट কোনটো জায়গাতে আপনি কে পাপ দি গিরাই দে এটো জায়গা না যাও লাগে খোদা খোদা আপনি মুদু দে স্ট্রাগল করেছিলে তো আপনি মুদু খা মানানো নি মিলে হলে লাগে যেন মানে আপনি তালত মিলিছিলে আপনি খোদাই গিরি থাকিব এদনে এটো অ্যাভয়েড কর লাগে আমি আনে তো জেনেসিস চ্যাপ্টার 39 ভার্স 11 to 15 দে আমি আন এটো দেখি পাই দে First Corinthians chapter 10 verse 14 to 22 dikhi pai that ami khan itu manu khan bad company corrupts good character ami dikhi pa ase to juntu jaga de apni ke girai de utu jaga de apni avoid kro lage aro polo le lage aur point number 4 lo ki ase gile to apni nijor laga kaam aro apni nijor laga responsibility de apni focus kro lage আপনি কিতিয়া আপনি নিজর কাম আর আপনি নিজর রেসপন্সিবিলিটি ফোকাস নকরে আর আপনি আইডল থেকে আপনি কেসে পাপ তে গিরলে বেশি আসানি হয়ে যায় আমি খান itu second samuel chapter 11 verse 1 to 5 তে আমি দেখি পাই ডেভিড তো তালা কাম দে না যায় না তাই আলছি বিনা বদ আদে তাই বেচপালত adultery commit করা আমি দেখি পাই আর পয়েন্ট নাম্বার 5 তো আমি কেসে আমি খান godly activities গির্জা খালা activity Ishor la nam mahima hola activity khande amian engage ko lagi amian connect ko na rakhol ke ina hoishule da ami khan temptation jitik na jaw pore Ephesians chapter 5 verse 19 de ami khan itu dikhi pai Malachi chapter 3 verse 16 de dikhi pai jinno mano ishor la nam de khota koina gather ko itu khala nam the book of remembrance de likhi dise na amian dikhi pai point number 6 to kese oftenly apni fasting lo lagi आपने फास्टिंग दो आपने फास्टिंग टाइम टू टाइम आपने फास्टिंग लुइना थागियोले लगे इदु एकता आमी हम दिखि पाए जेनेसिस चैप्टर 2 verse 16 to 17 दे आमी हम दिखि पाए कि आदम और ईव के इदु नखाबि दे बिसे इदु फास्टिंग दक्षे नखा द फास्टिंग दक्षे तान इदु खा पातान टेम्पटेशन दे गिना पाप ते गिरि जसे से point number 7 तो अपने लगा इमोशन तो होदाय अपनी चेक करिना थाक्योले लगे जिनो माने अपना इमोशन पर अपनी ये और अपनी ये डिसीव किदे बिशी मानो इमोशन पर रिलेशनशिप ते गुशिना आजी डिप्रेशन दे थाके से जिनो माने ता इमोशन चेक नकरा करने इना तसे और अमिका point number 8 से हम sin तो confess करेंगे sin confess करो 4 John chapter 1 verse 9 कुछ हम kan ईश्वर के confess करेंगे कुछ James chapter 5 verse 16 कुछ हम निजो ईश्वर मानो कुमा मानो अपने साथी नले अपने मानो विश्वास को मानो के trust को मानो के share करेंगे ना इधर कैसे point number 9 कैसे अपना कमजोर जाने ना था लगे अपना कमजोर जाने ना था किसे के लिए तो अपनी कुंदो कमजोर जगह दे से तो अपनी जाने ना था अपनी टेम्पटेशन जीते लिए आराम जो खुदा अपनी लास्ट स्ट्रगल को ले तो अपनी मूवी खान कुंदो बिया बस्ती खान दिखाए तो अपनी अवॉइड कर ले इना बिना हमें जीते ले पाए इना तसे point number 10 तो कैसे हमें होदाई ईश्वर हमें आसिदे को तो कॉन्शियस था itu tinta steps to amikan itu follow kuri na thaki chile amikan itu temptation jitu paro itu kane itu short part na encourage kuri ase God bless you